አሁን ደግሞ subspace of a vector space እናያለን let's say we have a set of one or more vectors which is represented by w and this w is in the vector space v now here w it's called a subspace if and only if the following three properties are satisfied የመጀመሪያው ምንድነው it's closure property of addition ቅድም አይተናል ሁለተኛው ምንድነው again it's closure property of scalar multiplication ይሄኛውንም ቅድም አይተናል ሶስተኛው ፕሮፐርቲ ነው ትንሽ ለየት የሚለው ምንድነው በጣም ሲምፕል ነው the zero vector should be an element of w ነው የሚለው the zero vector for example in R2 in two dimensions ከሆነ 0 0 ማለትም the origin should be part of w in R3 ከሆነ ደግሞ in 3D 0 0 0 again the origin should be an element of w ስለዚህ ይሄን clarify ለማድረግ አንድ ኤግዛምፕል እንይ ምንድነው ኤግዛምፕላችን የሚለው determine whether the following are subspaces or not ነው የሚለው with the given vector spaces and the usual operations ማለት ነው እዚህ የመጀመሪያውን እንይ solution for a ያ ብዙ ጊዜ በኢንስፔክሽን ነው የሚሰራው ግን just በደንብ ክሊር ለማድረግ እንየው ስለዚህ let's say we have a vector v which is equal to y 0 such that y is an element of real number ስለዚህ የመጀመሪያውን property satisfy ያደርጋል ወይስ አያደርግም የሚለውን እናያለን የመጀመሪያው property it's closure property of addition ስለዚህ u plus v should be an element of w ነው የሚለን ስለዚህ this implies that u ማለት x0 ነው and v ማለት ደግሞ y0 ነው ስለዚህ u plus b under the usual operations ስለተባለን ይሄ ምን ይሰጠናል ማለት ነው x plus y 0 plus 0 is still 0 such that x y are elements of real number ነው የሚለን ስለዚህ under the usual operation addition በመናቀው operation closure property ምን ይላል the sum of two real numbers is still a real number ስለዚህ ይሄ ከዚህ ምን reduce እናደርጋለን it's still an element of w ማለት ነው ስለዚህ closure property satisfy ተደረገ ማለት ነው ሁለተኛው property ደግሞ is the closure property of scalar multiplication ይሄንንም the same way let's say ku should be an element of w ነው የሚለን ku ማለት ደግሞ k into k is an element of real number ስለዚህ x0 the usual operations ስለሚለን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው kx 0 ማለት ነው k times 0 0 ስለሆነ ስለዚህ the product of two real numbers is still a real number ስለዚህ under the usual closure property of scalar multiplication ይሄኛው ordered pair it's still an element of w ስለዚህ ሁለተኛው property satisfy ተደረገ ማለት ነው ወደ ሶስተኛው property ደግሞ ስንሄድ ሶስተኛው property ምንድን ነበር የሚለው the zero vector should be an element of w ነው የሚለው ስለዚህ let's say ይሄኛው in R2 ነው የሚለው አይደል in two dimensions ስለዚህ 0 0 should be an element of real number ነው የሚለው u ምንድነው የሚለን u is a vector which is an ordered pair x0 such that x is an element of real number ነው የሚለን ስለዚህ 0 is part of a real number and the y component is already 0 ስለዚህ 0 0 still satisfies u ስለዚህ the zero vector 0 0 is part of u ስለዚህ ይሄ ምንድነው imply የሚያደርገው it's still an element of w ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ሶስቱም ፕሮፐርቲ satisfy ተደርጎልናል ስለዚህ ይሄ ምንድነው የሚያሳየን ይሄኛው የተሰጠን u it's a subspace of the given vector space which is in R2 ማለት ነው